आयुष्य आरोग्य संपत्ति नौकरी प्रमोशन ट्रान्सफर जे काय पाहिजे सर्व कामनेसाठी विशेष करून ज्ञान भक्ती आणि वैराग्य तेच प्रधान आहे मोक्ष साधन। त्याच्यासाठी गुरुस्तोत्राचा पारायण करावा। पुस्तक आहे तुमच्याकडे, पुस्तक पाहून स्पष्टपणे बोलायचे। गंभीराशय कुंभ संभृतवचः संदर्भगर्भोल्लसत् गंभीराशय कुंभ संभृतवचः संदर्भ गर्भोल्लसत् टीकाभाव विबोधनाय जगतां यस्यावतारोचनि तत्तादृक्ष दुरन्त संतत तपस्सन्धान संतोषित श्रीकान्तं सुगुणं रघुत्तमगुरुं वन्दे परं देशिकं सच्छास्त्रानलभावबोधकिरणैः संवर्धयन् मध्वसत् सिद्धान्ताब्धिमनन्तशिष्य कुमुदोरातं विकासं नयन् उद्भूतो रघुवरीयतीर्थजलधेः तापत्रयं त्रासयन् यस्तं नौमि रघुत्तमाख्यशशिनम् श्रीविष्णुपादाश्रयम् जन्मार्कण्डसङ्काशम् गन्धमालाकमण्डलो धर्मं कौबीरसूत्रं च सीताराघवमानसम् श्रीनिवासेन वन्द्याङ्घ्रिं तुलसीरामभूषणम् ध्यायेद्रघुत्तमगुरुं सर्वसौख्यप्रदं नृणाम् रघुत्तमगुरुं नौमि शान्त्यादिगुणमण्डितं रघुत्तमपदद्वन्द्व कञ्जभृङ्गायितान्तरम् रघुत्तमगुरुं वन्दे रघुत्तमपदार्चकम् गाम्भीर्येणार्थबाहुल्यात् टीकातात्पर्यबोधकम् भावबोधकृतं नौमि भावभावितभावुकम् भावभाजं भावजाति वैभावपरायणम् संज्ञायनिवृतेष्टीका शेषसम्पूर्तिकारणम् टीकां दृष्ट्वा पेटिकानां विजयं च चकारयः प्रमेयमणिमालानां स्थापनाय महामतिः यच्छिष्यशिष्यशिष्याद्याः टिप्पण्याचार्यसंहिताः कमलं भावबोधार्यं भूयो भूयो नमाम्यहम्
मनसान्निपत्य रघुत्तमाख्यं स्वगुरुं नमामि राम राम तव पादपङ्कजं चिन्तयामि भवबन्धमुक्तये पीडितं शरणरेन्द्रमौलिभिः ध्यायते मनसि योगिभिः सदा पिनाकिनीरसन्तुष्ट देशेवासमनस्विनम् पिनाकिपूज्य श्रीमध्व शास्त्रवार्थिनिशाकरम् पञ्चभिर्भावबोधाख्यैः ग्रन्थैः पञ्चलसन्मुखैः तत्त्वविज्ञापकैः स्वानाम् उपमेयं पिनाकिनाम् गाम्भीर्ये सर्वगुरुपाद